mang các tàu ấy vừa là nó kiểu vừa đây tháng một quanh độ bộ quanh nào đi mang hoàn được đi mang hoàn được là để chả con nào mày để chả con chả phát cuốn chả đi đó kìa đi mang hoàn được chả con chả phát cuốn đi lúc đó xuân hoa này chả đi đó đấy đi mang hoàn được chưa đọc chưa chưa quân makan belum habis tidur chưa quân là đi cái gì này em rất chưa kan ling bo aja ada siapa nih ada yo chưa quân gatel kaki gatel Halo teman-teman, selamat sore teman-teman. Selamat makan sore. Teman-teman, kalian udah pada makan belum? Makan malam. Makan malamku nasi goreng, teman-teman. Nasi goreng telur. oh cerita kak Teman-teman, mari makan. Nenekku tuh kalau makan ya, yang di habisin tuh kuahnya dulu. Jadi nanti sampai nasi dia udah kenyang. oh đi mèo leo lên cerita Enak pang jajah. Enak jateng. chả đi đâu ya Kan teman-teman, dia orangnya gitu. aja Kuahnya udah habis, nasinya belum dimakan. cerita Orangnya gitu teman-teman dia. Diatur susah gitu nenekku teman-teman. Kalau kuahnya nggak ditaruh sana nanti dia ngomong terus. Tapi kalau ditaruh sana kuahnya, dia minum kuahnya dulu gitu. Yang lucunya itu nasi belum dimakan, nanti lama-lama dingin. Panas katanya panas, nanti dingin diangetin lagi gitu. Itu udah cabut gigi ya udah.
susah dia. Udah lepas gigi maksudnya. Nanti tengah malam orang pada tidur dia minta makan, cari masalah gitu teman-teman, biasa. Tadi aku masak cabai gosong teman-teman. Oh, cerita sih ya. Bộ sân à. Nên là có yêu sân này thì sao sih ya. Teman-teman bikin video sama nenek kan, nenek bikin itu, bikin rusak video aku gitu, bikin masalah terus saya maksudnya teman-teman. Soalnya kenapa teman-teman, nanti tengah malam orang-orang lagi pada tidur dia minta makan gitu, sekarang suruh makan dia nggak mau, susah. Suruh dingin katanya nasinya, nanti kalau udah dingin minta diangetin. Lucu. Aku pun maklumin. Nasi gorengnya enak teman-teman bagi aku tadi. Teman-teman tadi aku makannya berdoa dulu nggak ya? Soalnya kebawa emosi sih teman-teman, maaf ya. Soalnya nenek makan ya sedikit teman-teman, makannya sedikit. Nanti di bawah itu, di bawah wine sama di bawah batuk dia udah lapar lagi, bayangin. Aku bilang makannya yang bener, makannya yang kenyang gitu, biar nanti nggak cepet lapar gitu. Dia makan 1 sendok dah, nanti di bawah watuk Haji sama batuk udah lapar lagi. Aku pun maklumin orang tua.
aku makannya jadi nggak selera teman-teman. Makannya cepetan teman-teman, soalnya itu bentar lagi mobil sampah datang, udah malam. Teman-teman kerja ngurusin orang tua agak rewel itu harus sabar banget teman-teman, harus sabar, benar-benar sabar. Orang anak-anaknya juga nggak ada yang itu nggak sabar teman-teman, pada nggak sabar anak-anaknya. Maaf ya teman-teman, bukan aku jelek-jelekin majikan, bukannya aku bongkar aib orang lain ya teman-teman, maaf. Orangnya gitu kan. Teman-teman, sekian dulu video dari saya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Bye bye, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Ikutin terus ya video saya teman-teman sampai aku pulang ke Indo nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam sehat selalu teman-teman, salam sehat selalu.